Yan. Okay, ulitin natin. Uno, balikat, tuhod, paa. Paa. Uli na bakit mo balikat. Anong name mo? James. James. Okay, James. Sabi dito, pakitaan mo sila ng Bruno Mars. Hey! Okay, hey, James! Hey! Ni Kuya James, ha? Kalabas ng katawan niya, parang dos-por-dos, ha? Okay, ready? Shake, 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 shake! Uno! Balikat! Tuhod! Paa! Uno! Uno! Paa! Siguro na, Jeff! Ate na, Jeff! Pakita mo lang! Bruno Mars! Hey! 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 Wala pa! Hey! 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 Thank you, Kuya Roger. Pausap ka dito ulit yung sir. Ate, dito. Yan. Pausap ka dito, ate. Na. Ate Kim, usap ka naman, ate. Ready? Hawakan ng ulo! Tukod! Balikat! Ulo! Ulo! Okay, your ate, Yusef! Okay, dad! Hey! 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 Oh! Oh! Hey! Ang galing naman. Basic na basic lang kay Kuya Yusef. Okay? Lima na lang, lima. Okay, hawakan ng ulo! Tuhod! Paa! Paa! Your out, ate. Ayan, nakita ko. At saka music! Hey! 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 Wow! Ayun! Very good. Ang gagaling naman magsayo. Ito, mga TikTokers step na sila. Okay, usok ka naman dito, ate Ivana. Usok kayo dito, Kim. Usok kayo. Ay! Hawakan na ng perong! Shake, 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 shake. Hawakan ng ulo! Tuhod! Paa! Ulo! Balikat! Balikat! Yan at ang music! Hey! 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 Alright, okay. Sige, tatlo na lang. Dalawang winner natin dito, guys, ha? Dalawang winner natin. Isa na lang ma-out. Okay? Gagawin natin, i-basic natin. Natin iba na. Dito ka. Ayan. I-basic natin. I-reverse natin yung game. Ang sample. Ito ang ulo. Okay, ulo. Ang ulo. Balikat. Tuhod. Paa. Okay, balikat tayo. Asan ang ulo? Ulo. Balikat. Tuhod. Paa. Okay, shake, 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 shake. Shake, 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 shake. Hawakan na. Ulo. Ulo. Tuhod. Paa. Tuhod. At ka, Ate Kim. Ate Kim. Halika na dito, Ate Kim. Hey. 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 Ayaw pa sumali niya na. Okay, palakpakan naman natin sila. Ayan, pasok po kayo, medyo late po kayo. Ay. Po kayo, ayan. Halagay dito dalawa po lang gusto niyo ng praise dyan.